Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wasi'il altaf wal arzaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'uthi litatmimi makarimil akhlaq wa ala alihi wa ashabihil mujahidina fi sabili rabbihimul khallaq adada ma harraqathu riyah minal ashjar wal aghsan wal thimar wal awraq. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-mukarramin, para alim ulama, para masyayikh, para habaib sada ajunan sataja abtina sangat amul jaaki. Langkong-langkong ajunan semulja Ustad Fakhrur Razi, ajunan semulja Al-Ustad Muhammad Rashid, ajunan semulja Al-Ustad Saleh, ajunan semulja Haji Sulaiman, ajunan semulja Haji Herul selaku kepala Tisah Pamoroh leras niki. Sadayana tokoh masyarakat sesepuh seabdina tak bisa nyebutaki asmana ajunan satu persatu tanpa ngurangin rasa hormat abdina da ajunan saja. Juga ndak sadayana hadirin hadirat rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah, moci ban asokor da ajunan Allah melemangkan dan kula ban ajunan saja beda tempat saya kadima tempat kadinto sebagai ikhtitam maulid Nabi, penutupan pamausan maulid setiap areh dukaleh malar muka maulid ajunan kadinto tetia kebanggaan na kanjeng Nabi ban kapungan na kanjeng Nabi sehingga tan kula ban ajunan saja yakoh sebagai umat. Amin. Malar muka mulot kak dinto mejumpera rezeki tan kula ban ajunan saja. Amin. Malar muka maulid kak dinto mejumpera ban matanangah ate dan kula ban ajunan saja. Amin. Salawat ban salam ka ator ndak kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ndak para keluargana, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Para rabu sebeda mulja pengajian kak dinto pabada malemangken kak dinto makletan kula ban ajunan saja sajan semak da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala, juga malar mukatan kula ban ajunan saja kak dinto ngaulya ridon Allah sampai bisa alaksana aki perintah-perintah Allah. Karena maulid kak dinto para ulama kemas kalaban pembacaan solawat sebagai tanda kula ban ajunan saja orang muslim gak dinto merayakan kelahiran Nabin Tibi atau bearak perak atau bebangga kalaban kelahiran Nabin Tibi. Kula sebagai orang Islam ban ajunan saja gak dinto beda atorna manabi orang kebanyakan di luar Islam merayakan kalaban perayaan selakaran betul-betul secara akal kak dinto negatif. Katipan apa negatif? Contoh tahun baru raya aki ban panapa. Tahun baru kak dinto perayaanna saboran kembang api, orkes, pokon ke tangke sebanyak maksiat laras engki
Pokon mun selaina dalam Islam kak dinto. Kelenon aturan kak dinto tade pak. Sampai kadang dan kula ban ajunan saja zaman mangken kak dinto sekencang binyambi Islam kak dinto kenceng rok noro aki. Maulid kak dinto ikemas kalaban hiasan selakaran betul-betul melanggar atorna Allah. Acampur laki bini tapi kula ban ajunan saja saat mangken alain tengki laki-laki bini-bini. Saya kebeter pak laku du malam kula ban ajunan saja kak dinto. Manabi tak faham panapa tacuna ulama mabada maulid. Manabi kula ban ajunan saja tak faham panapa arten maulid. Saya ngain ang keagimu Natal. Dari Kak Dinto para Rabu sebeda mulja. Pengajian Kak Dinto penting, beda. Pengajian Kak Dinto penting, beda setiap acara. Beda mantan, beda pengajianna. Beda mulot, beda pengajianna. Beda tahlil, beda pengajianna. Mali apa-apa. Dan kula ban ajunan saja andi dasar pak salah ku ibadah. Leras tinggi. Contoh mungkin beda masjid ya tuh. Kula ban ajunan saja kak dinto tada sing agungna ilmu tada sing ngartia katipana pacaran Jumat, katipana pacaran khutbah, katipana parukun khutbah, katipana parukun Jumat. Pakun budu masjid pak. Tak kira sah. Leras tinggi. Tetapi setiap acara sebersangkutan ben keagamaan, kula ban ajunan saja kak dinto la buddha tak ning punten kula ban ajunan saja pakun kutu sambil ngaji. Karena Nabi tanpa ngaji kula ban ajunan saja pakun asal-salan kapi pak. Perembagan mun la tada ilmu ne dalam pakun butuh. Makan Al Habib Abdullah ibn Alawi Al Haddad adabu. Engkau tak kira tak toman nemu kebagusan dalam kecuali dalam beda ilmu. Ma wajadnal khaira kullahu illa fil ilm. Engkau tak nemu kebagusan sekap bina kebagusan kecuali dalam beda ilmu. Tadi pengajian enggak dinto esaba maulid benih keng gabai nak gena. Pengajian esaba mantan benih keng gabai nak gena. Toreh dan gula beri contoh mangken. Bukten banyak orang mantan panika melenceng mangken. Mantan panika beda dasar apa? Benih tradisi mbak gula ben ajunan saja. Panika atorna kanjeng Nabi, panika sonada kanjeng Nabi. Panapa dapun kanjeng Nabi? Aulim walau bisyatin. Ayu raya aki pernikahan na mabeda walimah sanajan kalaban luang si tongembi. Laras lagi. Berarti panika pakunan dari kanjeng Nabi. Sampai dalam madhab Hanafi kak dinto. Orang mun mabada acara mantan sonaraki beda terbengah. Beda banjarin. Tapi apa kula ban ajunan saja mungkin mata faham kenapa saya terjadi mantan nangga orkes. Mantan nangga maksiat. Mantan bahkan gelanon edindinga kapi aulim walau bisyatin an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Hadis kan Nabi toles. Tapi gelanon kalakona melenceng dari hadis kanjeng Nabi. Apa? Sebab banyak orang tandi dasar pengajian gak dinto pak berkat gelanon kalakona gula ban ajunan saja anunju aki kalakona gula ban ajunan saja tata keraman gula ban ajunan saja ibadan gula ban ajunan saja tetapi mun pengajian tak ese tata kerama mun pengajian tak ese pengaji mun pengajian gak dinto tak esen dalam tada hikman tada kata bijak tada anjurna kanjeng Nabi tada pakonna kanjeng Nabi lapas agaja mololeng kita tada hikman gelanon pak apa gula ban sampean maki nangga pengajian. Panika gula ban ajunan saja saat mangken ngaji gak dinto kutu serius apa mak lebar lanjut hol gula ban ajunan saja mati saja tenghi mangken gak dinto hol ki banyak tepak pak tapi laku du malam saya ngak hol na gula ban sampean nang ke aki orkes le ni kesek kebetel mangkan pengajian panika cek kebaik ke tangkeen bi sampean yorak agelanon tak lebur mun pengaji na tak keras, tak lebur mun pengaji na tak gigir, tak lebur pengaji na tak ngucek noreng, tak lebur pengaji na pak.
panika ngaji Pak. Matepa tengka gula ban ajunan sateja. Saboran kiai siapa ngajian ting loco Kak Disa. Kak Disa ki ngahibur sampean takok ketondo. Enggi. Takok ngantok mon ngantok tak merang ngaki pengajian burung sing ngaji. Mangkan gelenon banyak para kiai kadang abri lelocon da ajunan mak le ajunan fokus sing ngaji ya. Mak le man nguman ajunan sing ngaji ya. Mun keng gelenon sampean nang ke pengajian keng tro nang ke locon Pak, nang ke pelawak bae Pak. Tetijak melenceng dari tujuan ngaji nggih. Oh. Sae. Oh. Jadi mun sampean apa pengaji nama Ki Hamid romak ketondu kana. Tak anu sekali, tak lebur sekali, tak kikiran, tak abetakeun, tak masuk nggih. Mun tak masuk gelenon. Ajunan saja tak lebur kita apa-apa aja undang boleh. Dua repot tinggi. Engki tapi gelenon pagi di saat sampean ugelauban etalken la ilaha illallah ampun lah mati ya giluna. Sehingga sepadeng Pak. Sepadeng nasihat Kanjeng Nabi Pak. Sepadeng ngajin benih locona Pak. Sepadeng ngajin benih keras Pak. Sepadeng gula ban ajunan saja mangken Kak Dinto katipan apa ngamal lagi pengajian Pak. Sepadeng gula ban ajunan saja hadir ke maulid katipan apa salebur dak Kanjeng Nabi Pak. Sepadeng gula ban ajunan saja hadir ke maulid katipan apa sajan cinta ada Kanjeng Nabi Pak. Benih perampegan sate melolo Pak. Benih perampegan berkat melolo Pak. Benih atuan lomba-lombaan berkat Pak. Berdesa berkat korse berdesa berkat koromano Pak. Benih sa berkat PC gelanon atuan PC jung banyan abin sa mulut benih Kak Disa Pak. Maulid Kak Dinto katipan apa kulaban ajunan saja hadir ke majelis maulid. Keluar dari maulid kulaban ajunan saja akor ben belen. Keluar dari maulid kulaban ajunan saja tepak ben tatangken. Keluar dari maulid kulaban ajunan saja lambek sekret ket dadi lambek. Kulaban ajunan saja si keluar dari maulid lambek sekenceng tak andi akhlak mangken andi akhlak. Kulaban ajunan saja keluar dari maulid sekenceng langka kalakena mangken ambu tak langkan berarti panika maulid saya terima ya junna Allah amin. Cok kalau krokun maulidan saboran Pak. Maulid panika kulaban ajunan saja cok nyare rak pesta Pak. Maulid panika benih pesta. Maulid panika benih ketangkeun. Maulid panika katipan apa tentang aten dan kulaban ajunan saja gelanon. Setronyan tolada Kanjeng Nabi. Jangan memanfaatkan maulid. Maulid gelanon gunaki untuk politik sehingga kening tola. Maulid gunaki untuk ngucain orang sehingga kening tola. Maulid gunaki untuk muka orang sehingga kening tola. Mangkan detandain mun pengajian ngajarin sampean beci ka orang cek hadir boleh. Tapi mun pengajian ngajarin sampean lebur ka orang pada ke Islam hadir boleh. Mun pengajian metenang lakon sampean, mun pengajian tak membacaan ka orang berarti pengajian Kak Dinto setepak. Nggih. Balik uning kata cuk nang ngaji, mangkan bi gule kalak nang tenang begila. Saya nomor 2 Pak, kun meringakan langsung suruh pengajian cekok namo lolo begila Pak. Tadi nang tenang nggih. Nah, dari Kak Dinto para Rabu sebedemu aja. Pengajian Kak Dinto tentang dan gulaban ajunan saja hubung nak katipan apa ban Kanjeng Nabi bagus napa tak bagus? Encan sapa? Kula tero atanya mangken kasampian lebur ke PC. Lebur. Orang mau lebur ke PC baju tak hosok. Gedek. Aduh pokon lamun ring bini lah jauh melolo. Mangkan debun para ulama ring bini panika benar kelar benta sampai panika mun benta sampai 5.000 huruf. Dadi mun selake sahuruf sebini malis sajus. Ini ka aja melolo begila nih kan. Pon. Mangken panika Bu, kula ban ajunan sateja panika katipan apa hubungna kula ban ajunan sateja dak Kanjeng Nabi. Mangkan edil maulid Kak Dinto begila pada qiyam, begila pada solawatan, berjanji Kak Disa menceritakan katipan apa pola hidup Rasulullah, katipan apa akhlak Kanjeng Nabi, katipan apa Kanjeng Nabi sarang rajinah, katipan apa Kanjeng Nabi sarang belenah.
kanji katipan apa kanjing Nabi serang tatang kena malai gulaban ajunan sateja ngacah bercermin dak kanjing Nabi malai belajar katipan apa hidupnya kanjing Nabi di saat gulaban ajunan pasere tak lebur ka bagus panika fitran gulaban ajunan sateja saboran make bejingan lebur ka bagus tinggi coba Pak manusia panika Pak dilahirkan dengan fitrah yang ingin baik semuanya dengan fitrah yang baik nah kena keni panika pereksenin bi ajunan cong kaki terus dia maling entan tinggi yang kita ada orang yang terus dia maling pertanyaan nama ki beda maling berarti kak disa beda alas nah arah pemak jadi maling sare sebab maka dari kadin tak kulaban ajunan saja mun ketemuan benreng meler mun ketemuan benreng abajing mun ketemuan benreng orang-orang mursal cek pon kulaban ajunan saja cek langsung yang kecuba enggi kecuali la alako yaden mun kulaban ajunan saja paturnya nih sertanya ki arah perom abajing kana arah perom ngicok kana benih gela non reng mangken kan itu di saat pada kejadian panapa pala keburu saya bentah anak sehat bunten ngucak bunten keng lepah bentah kabar katemur tori gulaban ajunan saja ker mikir male ate pani ketenang male tentram cek sibuk bentusan orang pesibuk bentusan tibin leras enggi pani kaajarna para ulama male gulaban ajunan saja lebur dak kanjeng Nabi katipan apa selebur dak kanjeng Nabi mun ate gulaban sampean kotor katipan apa selebur dak kanjeng Nabi mun ate gulaban sampean saya repot sebaca kabalen saya ngak kanjeng Nabi tak hadir ke aten si tong orang si orang gak dintoki amusuan ben balen pokoknya lawan ring bini kok terus adep au adep bae begele selalami rami para rabu sebeda mulja ciamim peh kanjeng Nabi kak dito badayaten sampean mun sampean ki sokar ben balen mun sampean ki sokar ben tatangkeun mun sampean ki sokar pada ben Islam ki jawab cermat kehnya jadi remai dina deh kan tuh lah nah dari kabu teti saboran saya amulot saya sampai sebulan saare dukale kamah hasil amulot oleh berkat enggi koroni kemulot enggi ini pernikah jadi mulot pernikah berkat ya bun jadi mun tak ada berkat benih mulot orang ngamulot kadin to bu kutu oning tajunna kenapa sih tong masampurna akidan senomor 2 nih wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ilmu kubur lain arah sampean tak keren tanya aki berempolen berkat sampean lain arek kubur tanya kiwaman nabi yuka siapa nabin kake sampean galanon tak ker bisa jawab mun sampean tak kenal dak kanjeng Nabi mun sampean tak lebur ke kanjeng Nabi mun sampean tak rindu dak kanjeng Nabi sampean kudu oning kanjeng Nabi lahir arek apa bu tangkel arek rep tangkel telo pakun makir cek pon gula rebut Senin tanggal 13 pakun tanggal 12 enggi Kak Dimma Mekah apa Madinah Madinah apa Mekah Mekah beda saya jawab Madinah lah tak yakin ka ilmu tibi ini tak yakin iki nah kanjeng Nabi kak dinto raji pertaman pasera asmana raji keduaan ada tak kenal Aldebaran siapa nyaman binin bu uning tinggi engki nika gelenon para rabu sebeda mulja panika akidah bu bi sampian sebek tak baleman kelum kubur engki etanya akhilai nare marabbuka siapa pangeran kakek malaikat tak lembut ke tibini ke pertanyaan bu saya nggak ada jender marabbuka kamu nanya cek jawab dak nikah ki pakun jawab pangeran dan kula Allah sampean tak kira bisa jawab kecuali sampean faham keakidan sampean tibi asyhadu an la ilaha illallah
Anyak seen badan kaula saangkuna tada pangeran selera saya sembah kecuali Allah. Allah maha Allah bedah. Allah lamban Allah tak akati lamban kula ben sampian. Mun lambok masjid rengko kia bangun masjid berarti masjid teman tada baru bedah. Mun pangeran tak teman tada lakaran lah bedah. Lamban benika beni tahun 90. Mun masjid panika lamban tahun belung polo, tahun petong polo, tahun sekat, tahun 20, tahun 2000, tahun 2000 tong, tahun 2002. Mun pangeran ni kata ada tada buntas adan. Maksudnya kata apa? Lambak pangeran bade tahun 2000. Sebelum tahun 2000 tak ada. Berarti pas saya senyip tak aki lambak sebelumnya. Nah dari gula penajunan saja panik kudu uning ka akidah ketika dinto. Makan gelanon lakaran ketondu kapi mun urusan akidah panika. Selebur sampian tak bade pengajian saya bahas janda melolo kadisa. Enggi pengajian saya bahas PC melolo kasa. Pengajian tak bade saya bahas bu nikah eka soki lebur. Bu nikah eka banyak pesen lebur. Tapi di saat bu panikah akidan saya sambil mulai dua apa yang kok kita mati ya. Iya. Nah, coba kita mati ya. Tadi gelanon lakaran lah sengka bu abang ngajian. Siapa nggak mak sampian kule sengka bu siapa ngajian nah. Billahi sengka. Apa napa mak sengka polan ibadah orang mun tak sengka ibadah panika berarti keng wali mun tak wali berarti keng bade bareng saya sare tong kelentar ke masjid mata sengka an tak miraradin keng teronyen dumna an tak mirah tadi mun kula ban sampean ibadah mun tak sengka panika urus kilo ibadah tak kok bade nafsan di dalam polan orang ala ko bagus ala ko loros panika pakun bade gudaanna kecuali orang wali keng lakran arasan kan nikmat iman arasan kan nikmat Islam sajon lebur asojud Allah sampai bade saare asojud sebu kalih mun kula ban sampean asojud bajang duhur bae kadang nambun paksa ba abajang sengka napa tak sengka sengka napa tak sengka bade saya tak sengka teronyong anggo kemah nah ini kah sengka tinggi apa napa polan bagus tadi kula ban ajunan saja mangken mun surah abahas memang kepentingan lain hari akhirat pak bu memang gelanon abek sengka lakaran apa ngajen tentang abahas wujud kidambako pangeran ni kamahaba debu pangeran panika mahalamba bu pangeran panika langkeng pangeran tada adan pangeran tada dibudina bu maksudnya katipan apa tak bade mun manusia panika da adan tada pas bade dibudin pas tada panika pangeran tak ketika dinto bu pangeran panika gelanon tak nyeropen ka bareng anyar lain gula ban sampean mangken butuh tempat bade kana ngenah pangeran tak butuh kekenangan gula ban sampean bade jaran 3 meter 2 meter bade kanan bade kiri bade ada bade budi pangeran maha socce dari jihad panika sebekal ebek tak kalem kubur saboran na napa sampean seeka ego bangga itunya pola nandi boko banyak bekon tak kira norok kalem kubur sampai kalam bintak kira norok sekan kenapa saya norok agalanon kula ban ajunan saja tidak boleh sebek tak kecuali amal ibadan sampean tak kira terima bi Allah tanpa sampean ada selain ilmu sampean lah pekenceng sa mulut sampean lah pekenceng sing holen sampean lah pekenceng ngawirit tapi mun syahadat sampean tak sah mun syahadat sampean tak terima mun bajeng sampean tak terima ancor kabi ben lot mulut tak kira terima ya junna Allah ampun lah sampean lah pekenceng sa mulut tapi sampean tak bajeng tak kira terima mulut lapale burat tahlilin bengasapon lapale burin ngaholen bengasapon mun sampean tak abajang tak kira dadi kebanggaan ke bengasapon tak kira terima ya junna Allah mun sampean abajang kerokun rok noroaki taoning kama si pembetal ke bajang taoning katipan apa fardona udu katipan apa udun sampean mun udun sampean tak sah bajang tak sah mun sampean bajang tak sah paki ya junna Allah sekali nyunglet sekali asojud paki ya junna Allah sampean jawab ten gula bajang padahal sampean tak abajang gara-gara sholat sampean salah ya junna Allah penting apa nikah pengajian tak nyari apa ya pengajian keng mangken ni gabay balompal bi kay mayo muntar ka pengajian ni kasogi datang kabi apa napa pulan nyari bes coba ama intar ka pengajian malay selamat yari kiamat ada sibuk ke halak wabek ko bay pulan gelanon kita padeng ka sampean
Lain hari tinggal mate ubgele uben la anganga kadisah. Tulungin aing saano sa sendok la beli. Panapa? Lo coba petaber setujuan donat meliaki donat ka di sekolah ndegi ke donat. Tanda ke donat tak kira masuk. Tenggi. Pola selebur kalaken lamun la anganga, laken selo nyantir tak kira bisa ngucap I love you leka kalaken pak kuna nganga. Tenggi. Tak bisa bu, kulaban ajunan saja la aisha illa aisul akhirah. Tidak ada kehidupan yang sebenarnya kecuali di akhirat. Tapi kulaban sampian al-kayyis, orang yang sepenter panika, orang yang menyiapkan hidupnya di masa depan. Kamu masa depan kulaban ajunan saja akhir. Toren tenta alang-lang, tamen bekona. Toren berangkat ke pasar, alako pasoki. Sopan ini kiba sopan. Muntro sokyo muntro lekasa sokyo. Olen lakon long bolong ngakan kematuan. Ingki. Pon, pokok pahalal pesen. Alako king cuma aja alako meloloh ki. Beda wakton sampian abajeng ingki. Sehingga kengain hubungan kulaban ajunan sateja panika bada empak. Sekutu ijaga. Akhlak kulaban ajunan sateja bada Sepertama hubungan kulaban ajunan da Allah. Katipan apa? Panika pamareh. Mun sampian la salbut ben pangeran tibi, mun sampian tak abajeng la pabenyain sedekan tak kere terima. Mun sampian la tak abajeng kelanon la pabagusin kalaken, sampian pakuni bentunin bi Allah. Mun sampian tak abajeng la pabenyain masjid saya bangun bi sampian pakuni bentunin Allah. Panika akhlak sampian patepak da Allah hillu, abajeng patepak laksanaki perintah Allah. Sendi tuku tore zakat, sendi tuku tore jual belin patepak. Tore mun sampian gelanon perintah apa sah tore apa sah. Mun sampian perintah haji tore haj. Pertanyaannya mungkin Pak Bu. Abentah hukum jak pegel ya. Mun pegel gula mulia. Entar nunggu serius mungkin mun bersih pegel ki aja. Wah apa mak kaya jadi enggak mulia gula. Entar nunggu serius. Kenapa? Kula ben ajunan sateja abentah hukum mungkin. Reng kota ben reng tisah mampuan reng tisah haji. Tangi karena gue leban ajunan saja mun beda etisa panika banyak lebih tanian lebih dapur lebih langker lebih pasera saya makon wajib andi langker hukum agabai langker wajib ini punten tinggi pola beda orang yang tandi langker pas langsung murtad punten tak wajib agabai langker saya wajib agabai Roma tekangun tra teka ngekos munandi bangun semampuna mare pa ni kabi lebih kabi sampian andi sabe tak kira seloke pakun lebih tanggi menreng kota bu abas haji pa ni kaban umrah iki sampian gelanon saboran lebur ke mulut tero ketemu na capok si Iran nyuona tero tapang keban ajunan ya Rasulullah dan gula kerong da ajunan ya Rasulullah cinta da ajunan ya Rasulullah coba berangkat ke Madinah bisa mungkin lakaran kerong bisa napa punten apa napa mah tak bisa tandi benga apa napa mak banyak PCE ke ngeredit apa napa mah tak bisa long molong untuk umroh mun ngeredit mak bisa lain namu bae jawaban. Waduh lah, jarang apa dina deh. Kulaban ajunan saja hadir ke maulid kak dinto bu. Bedesi Iran di saat amarahaban kak dinto nyerita aki orang tua. Orang tua kak dinto bu derin kerong dak kanjeng Nabi Muhammad tak bisa berangkat dak kota Madinah. Tapi gula non medek kak berkah melambaikan tangan. Kenapa? Aku ben ke orang semang kada ke Madinah sampai aki salam rinduku kepada Rasulullah sambil nangis sambil mular abak mang kada tibi tak mampu panika sebeda dalam cerita maulid keng karena bahasa Arab kulaban sampian tak ngerti palakun krokun uwing-uwingan guong-guan apa sa eko hosok gutero kana tak kalah ngerti di kemaknan enggi panapa beda cerita bu sampai isi iraki ben lagu panapa ya pon seorang hamba di seberang jalan melambai
lambaikan tangan mengiringi suatu pesan jikalau sampai tujuan. Bereng tua bu, ajalan bu, miskin, fakir, tandi bese, terode pak agama Madinah tak bisa, tak mampu untuk mengkat. Tapi aba endi kerong dek Kanjeng Nabi. Napa? Sitong kerokun, terokun menyampaikan ke kafilah kak di siapa napa? Orang rombongan semang kadamun bereng umroh, bereng haji sampian kak berkah. Mungkin lekran sampian kerong kak Kanjeng Nabi. Apa senda orang sampai kitang salam ya dek Kanjeng Nabi ya. Sambil nangis orang kak dinto. Kenapa ya pon? Pesan rindu, rindu merana bagaikan api selagi membara. Tak berdaya dia menangis terharu, sesali diri tak kuasa ikut bersama sayap untuk terbang tak punya, tak kuasa. Ben panika saya barang kada lah tak bisa pese tak andi saya ada lama larat kelenon saya kebeli rokok lekat andi saya kebelanja untuk bini lekat andi. Tapi setiap abajang 5 waktu ilmu salat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mari panika ketemuan ban majlis maca solawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketemuan ban orang ipakon maca solawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan sapa Nabi Muhammad rekana maksa alam ngirim solawat, bahkan benih kerokun manusia benih kerokun makhluk sampai Allah ben malaikat mau solawat dek Kanjeng Nabi Muhammad. Engkau tero ketemuna encan bau naro om, encan selera na ganteng ratin apolong bedek Kanjeng Nabi, encan bagus, encan lampe, encan rendah hati, make kocen neng make le sakit nyopora panika Kanjeng Nabi Muhammad atam berindu yaten terongok ketemu naban Kanjeng Nabi tak ilmu mimpe engkau ke Mekah tandi beseh. Tapi kula ban ajunan saja rindu ka Kanjeng Nabi Muhammad, rindu Kanjeng Nabi Muhammad tore umrah bu punten tak mampu keng PC kegan dua cash jeung kebala kredit inggih gendek inggih cek gendek inggih bukti aki mun keng lebur dak Kanjeng Nabi cokop ke seorang encan siapa cokop ke seorang. Nah, kulaban ajunan saja paneka bu, sekak dinta bu, tore. Odi kulaban ajunan saja paneka banyak maksa manggen. Maksa kok ketiban apa? Gajin sebulan 500, cecilnya 1 juta. Enggi. Panapa? Capok penyakit tero pada ben tetangkeun. Aslin sampean pada ngidah seharian ilmu Roma kaju. Enggi. Padengit gulaban sampian asaren elencak makita benih spring bed. Tapi gulaban ajunan saja nge-TLN bolan mak roman ganteng kok kudu pada. Mun keng lakaran kop cokop bu gulaban sampian abangun Roma tanpa depor pun tak apa-apa, tanpa langker pun tak apa-apa. Pasere saya wajib aki abangun langker, cek masjid tak teman yenterin. Kanjeng Nabi Muhammad panika lembe sampai ngancam para sahabat yak teh seng kok bisa kok mempalong kaju ngobrol roman kaki saya semak ben masjid tapi mun abajeng tak ke masjid yak teh Kanjeng Nabi ki ibadah mangken gula ben ajunan sadaji saya ngayop berroman nang dadi tetanggan masjid tak teman yentren masjid enggi yentren prami masjid korogun setahun sekalian mun bulan pasah. Lebur abajang terawih masjid berjemaah wo berangkat kapi tapi bajang berjemaah duhur tade. Bajang sabun tade. Keng mun terawih kompak kapi. Terawih sunat. Sampian tak terawih bajang apa napa bajang fardhon asa pasan fasa fardhon sampian asa. Tapi kula ban ajunan sadaja saat mangken panika banyak kalau pain ka panika lebur krokun lebur min ramin rok nuro agi ka oreng. Mun faham kula ban ajunan sadaja ka dinto bu. Kengain kencang kapi ibadah takut dak ajunan Allah. Tapi orang banyak agaman panika mangken king krokun agama toronan arapa ma Islam kulantang ma Islam arten jak sing aman Katolik nur agi Katolik kian ara mangkan gelanon ni gawai tradisi kapi gawai dat adadan kapi
molot kebai hiburan, molot kebai gejogedan, molot kebai gelanon gak tangkean, molot kebai tempat campur orang laki ben reng bini, molot kebai gelanon. Orang sampai gelanon pak. Cek pun lebur dek Kanjeng Nabi tapi ayang goyang nih bini gak bisa saboran panikengki sampian seterongor pada Kanjeng Nabi panikengki sampian selebur dek Kanjeng Nabi kamah sopan santun dek Kanjeng Nabi dari kak din para rabu sebeda mulja tore abeli mangken banyak reng maksa mangken kulaban ajunan saja sebagai reng lake wajib akalampiin bini sampian mun telasan esalenin ten bisa lake esalenin buntan bi selake. Siapa sing ngucak buntan jadi kana? Beri pese seromale salinan apa buntan? Tak salinin bi selake. Pegena teh. Reng lake pani wajib nyalenin ka sebini. Enggi muntalasan wajib nyalenin enggi tapi tak kudu kalampis gen 500.000 mun mampun gen 30.000 meliaki teh enggi mun mampun gen 30.000 meliaki 30 wajib anafkain kasampian wajib aromain kasampian sumpaman mare pani kampon dan gulampon lastare ke katipan apa ke panika bini dan gula panika saboran mintaan oke minta roma seraji tak wajib pokok gelanon sebini panika romain selayak ke sebini sepantas sebini tak kawacinan sebini tak kapanasan ampun jadi ngeding aki mun ring bini lah ngececot panika enggi keng mun sampean mampu lebih tore tapi si wajib pak ada teh leras enggi mangkan serang ajunan Allah mana apa ya bon kulaban ajunan saja wa atimul hajja wal umrata lillah sampurna akin nyampurna akin kake kabbi dak haji ban umroh lillahi taala berangkat haji memenuhi panggilan Allah benih keng mangkat haji teroyo lo kekak tuan mantuan pak haji benih pani kata cunah lah iki pon mari pani ke pak sampean tinggal tak pun mangkat haji boleh mun andi pese lebih kebangun Roma mun andi pese lebih kebangun sabe tapi masalah mangken gulaban ajunan saja panika mun abenta hukum pak mun ring kota panika pak roman kontraan pak atau beroman ning sitong pak tanian leket andi pak gajin ban bulan pak paling lah 1.500.000 lah tak cukup pak saya deer meliapin persana tapi mun ring tani pak gulaban ajunan saja saya deer beras oleh natani tibi enggi pon kadang gelanon gulaban ajunan saja panika beda salah hupe muka tuku kadang saben tak tamenin pak kadang tamenin pak tapi ring mangken mun sabatan gula jual make dan gula nggak kenapa-napa make gelanon ki bisa sampean alaku jual hupe jual donat jual pentol laras tinggi berarti mangken pak mun bitong pak saben sampean nggak bisa langger sampean nggak bisa depra sampean nggak bisa mun itong bitong ternyata mampu mun jual untuk berangkat haji wajib haji mun sampean pak gunta haji pak mateh kengain mateh dalam keadaan maksiat nikah ketako engge sumpaman mangken dan kula daftar haji ke tapi tak bisa ngantri 50 tahun dan gula menikah umur 50 berarti tak ada istitoah ampun karena panika tidak memungkinkan antrin sampian di saat untuk keberangkatan panika istitoah ampun lah tak ada ampun kenapa saya wajib umroh cek pon sampian lebur ke Kanjeng Nabi tak teroing ki pak depak ke Madinah teroing ki sitong koro alasna sampian panika benih keng tak mampu keng tak panggil bi Allah enggi mun la tak panggil bi Allah pesen beda aben tak panggil petako berarti keng gelanon napa saya kelaku cek saking orang miskin orang fakir tandi papan apa tak berangkat haji tak berangkat ke Mekah gelanon tak ada pertanyaan memang tak mampu pak tapi masalah pak panarena dan gula haji pak haji tinggi pon bedesitong jemaah apa nih pak berangkat lah depak ampun ke Saudi pak gara-gara atau karbon kancan ngampul mulai boleh ke Indonesia gara-gara atau karbon kancan ngampul mulai boleh ke Indonesia
Bini keng pulan tokar kas. Keng bi pangeran yojuk dari Mekah. Tak patut ni dek tanah Mekah. Tak patut ni dek tanah Madinah. Panika segelanon. Kula ban ajunan saja panika. Tore usaha bu. Tore usaha pak. Kelanon teka along mulong pak untuk berangkat Kak Dinto. Male abe Kak Dinto langsung nyabis dak Kanjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Langsung bi Kanjeng Nabi jawab. Panika Kanjeng Nabi lambat dan kula sedari jauh maca selawat da ajunan. Sedari jauh penasaran kati panapa dan kula Kak Dinto cek sing bersemak ben ajunan. Panika dan kula badai sitin ajunan Masjid Nabawi. Kelanon kula ben ajunan enten tak kecah pak. Keng cuma orang mangken Kak Dinto. Oh cantak mampu tapi gaya hidup mewah. Banyak iki. Ore anu tak bengal ke. Kula atanya banyak orang abangun Roma tang tautang sampai 70 juta 100 juta. Iki. Keng coba sampean tore mangkat autang pese 30 juta. Aduh tak bengal mak. Tak bengal. Tapi mau nak bangun rumah minimalis tang tautang sampai 100 juta. Padahal Kak disahake kada beni sampean butuh ka rumah minimalis. Keng sampean takut tak pada bentatangkeun. Engki kan? Engki kok ngaku bae. Engki. Engki tore molen mangken pesemangat nyetor haji, nyetor umroh, sampurna akhi rukuna Islam. Mun keng lakaran sampean lebur dak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jual mun andi tanah, make tanah catoh, beni tanah tato kana. Mun tanah catoh cek jual kana. Nas salah. Mun tanah catoh non pemerintah tenggi. Tanah sangkolan. Mun tanah sangkolan tak oleh panika ke cek pon mun tanah sangkolan tak oleh jual. Pulan dari bengesepo nisar bengesepo sampean tak nisar ke bengesepon tanah ni guna ki panapa sampean mun tak jual tanah panika ternyata sampean lalai dalam ibadah sampean panika lain hare bi bengesepon salah ki mata jual tang tanah cong cek pon serah aturan dari kamah tak oleh jual tanah sangkolan engki muntir kada tak mare tak oleh jual mun nonalen je jual engki nikah mun orang kepatian panika boleh bi sampean ceulak rokun mikiren tahlil mololo ceulak rokun mikiren hol mololo pikir panika tanan sampean panika haram panapa halal tanya aki kali alen nih derem male sengkok ben kakir ya ternyata mun emak mate mun epak mate wajib tirkat dalam Islam seeko cen itirkat kalaban ilmu faraid walid zakari mithlu hadzil unthain reng lake oleh bagian reng bini dua apa napa reng lake mak oleh dua bu pulan reng bini panika mikol nyuon je bon mikol kok kasih apa ki nyuon ki mikol boleh tangan di kak non kaki tangan di nya mun reng bini andi pese reng lake tak oleh ngalak non sebini nenggi tak wajib reng bini nafkain selake tetapi mun laken sampean tanda lako lah torot aja bakanin tak wajib dalam Islam enggi tak wajib dalam Islam kula ban ajunan saja panika saya wajib panika anafkain reng bini beni reng bini anafkain reng lake enggi pon sampean olen lakon pesen sampean andi rezeki ternyata oleh gelanon every orang sejuta beni pesen laken pesen sampean keng atatakrama sampean mon lemelia make pesen tibi pakun amit ka selake keng atatakrama beni paselake kama pesen ikal angko tu sa panika ngico pulan pesen binin leres tinggi oh reng bini panika mon pesen tibin bahkan reng bini panika kindi bagian dengan reng lake pesen reng lake panika edelum beda pesen orang bi mangkan reng lake oleh bagian dua reng bini oleh bagian sit panika pulan reng lake kindi tanggung jawab anafkain sebini bagi boleh ternyata semate laken aduh arek siapa kana ternyata semate laken beri contoh bi dan gula beri contoh gemperenda ajunan saja jadi dalam Islam sekak dinto lake panika mun mate berarti atin aki bini leras tinggi pon binin senapah urus kilu toko binin empak oh ternyata binin sitong semate panika andi anak engki sare anan ternyata bada anan dua pasera lake ben bini leras tinggi bon sare tantre tanah pon lah tak bisa
Sare ba emban kak dinto ba aban panikala tade ampun. Aban mayit tade, emban mayit tade, pun sebini semayit tade. Pas mbak bini dari pun mayit panika tade. Terus sare panika cara natirkat Pak. Ternyata tak tade tak adina kecuali anak dua. Tetimun anak sebini ranteh misalnya di anak tinggi. Mun sebini ranteh kan di anak tinggi. Pas alake ternyata selake panika di anak gia. Panika mun selake mate. Mun selaken sebini selaken janda panika mate. Mate ti janda boleh. Panika se oleh warisan beni anan sebini. Ka adisa tandi nasab ka seben bapan. Ka adisa tandi hubungan ben bapan. Berarti anak se oleh berhubungan ben selake. Anak angkat oleh warisan, tak oleh warisan. Anak sosuan oleh warisan, tak oleh warisan. Nika gula benta hukum. Samoran gula benta hukum. Mun sampean nentang kakak dinto Pak. Njok engko tak terotir ka dalam Islam. Sampean nentang hukum di dalam Al-Qur'an. Nentang hukum di dalam Al-Qur'an saya enggak bisa waliyadzubillah. Pon. Nika adina aki anak dua. Ternyata Pak adina aki pese. Sebenarnya pesen 10 juta. Pon. 10 juta panika Pak. Ternyata embu oleh seperbelu gara-gara beda anak. Panika dalam ilmu faraid. Embu oleh seperbelu dari artan bapak bolan beda berarti 10 juta. Belum juta malah tak pecah. Belum juta seperbelun berarti oleh ning saju. Embu maksudnya binin mayit panika oleh ning sejuta. Gara-gara beda anak. Walizaujati as-sumunu idza lam yakun ma'al mayyiti far'un warithun. Gela mun eka andi gela non eka andi bini oleh seperbelu mun mayyita andi anak make beni anak tibi sumpaman gela non saboran gula abini Pak beda Muhammad abini Muhammad panika Pak andi anak sebelum ban bini sebelum abini ke ngapesa nyambi anak atau betak nuro epan anan pak kun bade sebini panika gela non bukan tentang hak asuh dan tidak hak asuh panika mun dalam hukum Islam panika pas abini ternyata tak andi anak tetimun mate panika pak kun anak sekak disa celok boleh oleh panika anak senoro embu selambe kak disa teti embu se panika saya tina aki mate jaro norok ka panika jangalak pe artan anak pate itu umi ketibin binin pese haram panika panika bahas tentang panika saboran dalam hak waris panika sensitif saboran make keluarga tokoh makelah keluarga terhormat banyak atau karena rebuan cekocak manggen beni karo guna rebuan motor rebuan cekocak manggen keng kudu tegas panika hukum. Nah ternyata itu panika pesen belum juta gila embu oleh sejuta belum juta bagi belu berarti sejuta bagi embu karen petong juta panika gila non bagi ke anak telok karena gila anak laki ben bini bitong telok Pak. Karena yang laki oleh bagian dua petok panika bagi telok pecah leres ki petong juta bagi telok sapanapa oleh 2 juta sapanapaan sakak dinto tinggi pon sakak dinto tetimun nak laki panika 2 juta koma kali 2 reng laki panika sekitaran oleh kurang lebih 5 juta pas karen panika untuk reng bini atau 4 juta setengah karen panika untuk anak bini leres nggih. Nah panika tuumna ka jika dinto Pak. Panika dalam Islam. Sampean tak nerema punten kae ten gula teroma pada atu umat tibi. Se kakak male benyaan, se alek male sekonian kae. Engki tak apa-apa keng tu gilu petao. Contoh ten gula lambe toman atu tirkat Malang Pak. Malang panika bade kejadian Pak. Panapa? Embadan gula tibi tada umur. Embadan gula tibi tada umur. Mbak dari umi dan gula dan gula pakai empok pc artai bitong kapi bentor motor sekitaran beda telok lambe ini sekitaran 4 tahun yang lalu dari Kak Dinto itu umi dan gula cek pon di menjadi teretana umi dan gula Kak Dinto lah tina lamai patang renah mungkin tak oleh Kak Dinto sampian kutu oning kebagian nagilu maren patang renah caran ketipan apa itu umbi dan gula itu
Panika Pak sampean oleh sepenapa persen, panika oleh sepenapa persen, panika sampean oleh sepenapa persen, bede oleh belung atas juta, bede oleh 400 juta, bede oleh oning engki saja panika begina sampean engki oning, ampun engki patang renah, totop ampun. Mari panika pon la patang renah la tuum tibi tak apa-apa, asalkan oning ka begina masing-masing. Takok deki patang renah ternyata tinggal oning di dalam hukum Islam pahmin nuntut ke selake atau nuntut ke kakan nuntut ke teretan binin panika tak oleh mbak panika genta oleh asalkan oning hukum faraid tetimun kepatian sampian ntar kemak kae si alim ilmu faraid untuk atirkat keluarga sampian mari panika tahlilin cek rogunto peton sampai ke satu setahlilin. Tapi mun sampean repot bentahlil, tapi nak poton ge atau karan warisan, nak poton setretanan ge atau kararebuan kenal pada mobil, panika Pak, musibah kareng tuan ilmu kubur, ternyata tang arta tak berkat, wak tang anak atau karan gara-gara rebuan bese. Laras ge, wasiat beda atorna, beda hibah, beda wasiat, congok gelanon, takok almarhum awasiat lamba, banyak masjid hujur bina poton tibi Pak. Enggi banyak pesela lai hiba aki ka kiai bahkan banika beda sitong pese hiba aki ke pengajian Pak sepana Pak M dak nikah reng sepon meninggal bi anan tak bagi Pak dia anan nikah lak boleh Pak panika gelenon sampian mun andi potra pangarti ka agama pamun doktore pekenal ka hukum lain hari la patati pake dadi tentara la pancan king mak le nisar Pak nisar sampian mak le nak poton dadi renggus bagus tak rebuan bese bele kering rebuan bese panika tengki dadi satretenan kor akor antar ka kiai pun panika alaksana aki kewajiban bukti gula ban ajunan saja cek lebur dak kanjeng Nabi Muhammad cek lebur kamu dak kanjeng Nabi Muhammad bukti aki gula ban sampean lebur amulot lebur berjemaah lebur amulot lebur abajeng lebur amulot lebur apasah lebur amulot lebur nerema hukum-hukum Islam pon sakak dintoh cek bitabit tinggal cek onjang boleh mun katondu la pengajian ten gula panika tak apa-apa yang penting ten gula medep apa nikah sewajib sampean mun ka pengajian cek nyari kelar nyara otang tapi sampean mun ka pengajian nyari ilmu insyaallah bi pangirane pekelar nyara otang amin. Sarejip wajib ada baru ajar sunat mun wajib tak tahu jan dia laku sunat kilu wajib bak ada mak kita laku sunat mari panika baru ajar sunnadan gule ben sampean leras nggih pon maulid panika tak wajib sewajib bejenga sampean maulid panika tak wajib sewajib pasana sampean maulid panika tak wajib sewajib syahadat sampean maulid panika tak wajib sewajib haji naban umrana sampean ker pikir Pak mak le gula ban ajunan saja betul-betul dicintain oleh syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pon sekak dinto salalo potnyon saborah wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa ikhtitam majlis ki Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi zidna ilman wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa 'izza fi 'uyunihim waj'alna wujaha'a fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wa lakal minnatu wa lakal syarafu ala kulli hal. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman ahabbana wa liman ahsana ilaina wa sallallahu sallama ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin bi hurmatil Fatihah.